Ang tao nga magtakuban sa iyang kasilag, bakakon. Buang-buang ang tao nga magsabwag og libak. Amen. Mabasa kini sa basahon sa Balaang Kasulatan sa Daang Testamento ngadto sa Salmo chapter 10 verse 18. Kini si Ros Kaldublag nga magaingon, uban na ang Ginoo sa imong desisyon aron dadon po kanya ngadto sa maayong destinasyon. See your best and do your best wherever and ever you are. God bless and more power. Ngayong hapon,